Oke, boleh duduk di bangkunya masing-masing, tapi satu orang perwakilan tolong bantu ibu mengoreksi sama-sama. Ditukar ya. Oke, yang lain boleh duduk. Kita koreksi sama-sama. Yaitu soal berapa jumlah tanda-tanda wakaf? 13. Oke, betul. Yang kedua, wakaf lazim artinya? Wakaf lazim artinya berhenti. Berapa jumlah macam-macam wakaf? 2. Yang tadi kita pelajari.